Arkeologia merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang menekankan kaedah arkeologi dalam pengajaran sejarah. Memenuhi tema digital arkeologi menelusuri kehidupan kita, inovasi ini menjelaskan konsep penerapan kemahiran pemikiran sejarah seperti menerka bukti dan membuat imajinasi dalam kalangan murid berkaitan zaman prasejarah. Inovasi ini juga membantu murid dalam melihat perkembangan teknologi sehingga mempengaruhi gaya hidup masyarakat sehingga kini. Misalnya dari segi peralatan yang digunakan seperti penciptaan kapak daripada batu. Penggunaan bahan mawjud dalam pengajaran sejarah membantu guru dalam membimbing murid membuat imajinasi dengan lebih tepat. Sebelum aktiviti cari gali dilaksanakan oleh murid secara berkumpulan, aktiviti simulasi akan ditunjukkan oleh guru terlebih dahulu dengan menggunakan kit simulasi. Perkara ini adalah bertujuan memberikan pendedahan awal kepada murid tentang proses cari gali secara sistematik. Murid akan dapat mempelajari tentang lapisan-lapisan tanah serta mendapat pengetahuan berkaitan ekskavasi dengan menggunakan kaedah cari gali arkeologi. Menggunakan 4 lapisan tanah yang mewakili setiap zaman prasejarah serta bahan tinggalan sejarah yang berbentuk 3 dimensi, murid dapat memperoleh pengalaman sebenar dalam melakukan kaedah simulasi. Kaedah ini secara tidak langsung dapat membantu murid untuk mengingati fakta sejarah zaman prasejarah dengan lebih mudah. Inovasi arkeologi ini dilaksanakan secara berkumpulan. Pertama, murid perlu memakai sarung tangan yang telah disediakan sebagai langkah keselamatan. Kemudian, murid menggunakan alatan-alatan yang disediakan seperti sudip tangan, serampang tangan, skop dan berus untuk memulakan aktiviti cari gali. Seterusnya, setiap bahan tinggalan sejarah yang dijumpai akan direkodkan serta dibincangkan bersama guru. Inovasi simulasi arkeologi dalam proses PDPC tercetus apabila guru pelatih mendapati murid tahun 4 dilihat sukar untuk mengingati topik zaman prasejarah. Permasalahan yang timbul ini membuatkan guru pelatih berusaha mencari kaedah pembelajaran abad ke-21 yang memenuhi elemen komunikasi, kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi serta nilai dan etika. Pembelajaran dan kaedah pembelajaran persekitaran PDPC yang menyeronokkan akan mendorong penglibatan murid sepenuhnya secara aktif dan dapat memberi impak pemahaman yang menyeluruh kepada murid. Hal ini kerana murid akan terlibat secara aktif dalam menjalankan kaedah cari gali menggunakan set arkeologi ini. You know, archaeology really is everywhere under our feet, but to have such well-preserved Fremont archaeology only 15 minutes from campus is quite unique. We've been able to uncover what here is a pretty traditional Fremont pit house. One of the things that sets BYU's anthropology department apart is the amount of technology that we're trying to incorporate into our field methods. So in collaboration with several other departments at the university, we have been able to develop new technology, much of which was developed and designed by other students. So some of the new technology that we're using here includes a wireless network system that pairs with tablet devices. We have this ArcNet, has its own solar panels to power it. We have a few stationed along the site, and they make our own little intranet. We have computer science students actually building an app for tablets which allow us to transmit and save our data on a server that we have. Anything that we find, it all gets assigned a very specific number so that we can take notes on that. So we're taking notes on everything throughout the day, down to the very specifics. And it's accessible to, our directors over in the trailer, back on campus, it's all there. We are also using drone technology to not only record the archaeology that we're uncovering, but also to try to discover pieces of the archaeology that may still be covered underground. Most of our excavations and operations are out in remote locations where there is no electricity or access to electricity. Over the last 7 weeks, not once have we had to tap into any electricity. We've had enough solar energy to charge our equipment, to keep our server running, and keep our intranet here working as well.